ktorá je poslankyňou Európskeho parlamentu za frakciu Greens EFA. Who is member of the European Parliament for the Greens EFA. A prezradím ešte o nej, že je z Nemecka a pôsobí v nemeckej strane zelených. And I would like to tell on her that she is from Germany and she is active also for the Green Party of Germany. Ja už som sa jej predtým pýtala jednu otázku a ona vám teraz na ňu odpovie. Before that I put one question to her and now she's going to answer that. A to, do you think that our green wishes like a system of recyclation and 20% renewable energy or healthy food for everyone is only dream? Thank you very much. Thank you for welcoming us here. Thank you for giving me the floor. Now I think we have to wait for translation, right? Yes. If possible. Ďakujem veľmi pekne za to, ďakujem za privítanie a ďakujem za možnosť prehovoriť. I think the idea to have a better waste separation system, to have renewable energy, all these things, to have healthy food for everybody, it's not just a dream, it's a necessity for Slovakia as well as for the rest of Europe. Myslím si, že nie je to iba sen, ale je to nevyhnutnosť pre nielen Slovensko, ale aj pre celý zvyšok Európy, mať zdravšie prostredie, zdravšie jedlo a obnoviteľné energie. And for example, the renewable energies are not only good for the environment, for the climate, which means they're great for the future generations, they're necessary for the future generations, but they're also extremely helpful, necessary for our economy. A okrem toho obnoviteľné energie nie sú dôležité len pre naše generácie, pre mladé generácie, ale takisto sú dôležité aj pre našu ekonomiku. Because renewable energies create jobs, they create sustainable jobs, they create the jobs of the future. Pretože práve tieto energie vytvárajú trvalo udržateľné pracovné miesta a vytvárajú vlastne príležitosť pre budúcnosť. Everywhere else in the European Union we can see how many jobs are created by creating more windmills, solar panels, geothermic plants, etc. There's a lot of jobs behind those new energies. Vidíme v veternej elektrárne, vidíme solárne panely, vidíme ďalšie spôsoby, geotermálne elektrárne. Toto nie sú len elektrárne ako také, to sú všetko pracovné príležitosti. There's also much more jobs there than, for example, in the nuclear energy sector, where only a very few specialized people work. Je tu o mnoho viacej pracovných príležitostí, ako napríklad v jadrovom sektore, kde potom pracovné miesto len pre niekoľko vysoko špecializovaných odborníkov. And there's a hell lot of other good arguments why nuclear power is not the way forward. A je to okrem toho dobré, lebo jadrová energia už nejde až tak ďaleko dopredu. It's dangerous if something happens, and there's a lot of things happening, as we can see in example in Sweden, for example, or in Germany. All the time there's accidents, and these accidents are extremely grave. They threaten our lives really in a very dangerous manner. Je to nebezpečné, ako sme videli na posledných prípadoch vo Švédsku, v Nemecku, ohrozuje to naše životy, našu budúcnosť. Also, the issue of the waste is completely unresolved. Nobody knows where to put the waste that comes out of nuclear power plants. There is no safe final storage point for that. Takisto otázka odpadu je otázkou, ktorá nie je doteraz rozriešená, pretože do dnešného dňa nie je jasné, kam je bezpečné uložiť jadrový odpad. And therefore it can't be a sustainable way of energy. Plus, Práve preto potrebujeme trvalo udržateľné zdroje elektrickej energie. Plus, even though people always tell us, politicians always tell us, nuclear energy might be CO2 free, this is not true. A keď sa nám tvrdí, že jadrová energia je bez CO2 emisí, nie je to až tak pravda. Mining uranium, for example, takes a lot of energy. It destroys our environment and it destroys our nature and even villages where people want to live. Uránové bane, uránové spracovanie potrebuje obrovské množstvo energie, ničí naše obce, ničí naše životné prostredie takisto. To keep a nuclear power plant running costs a lot of energy. It's very inefficient. Aby jadrová elektrárne mohla fungovať, potrebuje energiu pre vlastnú spotrebu a veľké množstvo, čiže toto nie je až tak efektívne. So there's a lot of good reasons why nuclear energy is not the way forward. It's energy from way back that we shouldn't push anymore. Takže je to ďalšia energia, ktorú musíme kdesi z druhého stupňa dodávať. Instead, we have to go for a Green New Deal. We have to go for renewable energies because that creates jobs, that gives equalities to society and equal access to resources for everybody. Musíme sa teda sústrediť na
zelené energie, obnoviteľné energie, ktoré súčasne zabezpečia našu spoločnosť a zabezpečia naše pracovné miesta. And the Greens are the only ones who are showing this way, who have a concept, who have an idea, who have a vision how Slovakia, how the European Union, how the whole world can look in future, so it's sustainable and helpful for all of us. Zelení majú práve túto víziu, majú možnosť, ako vidieť dopredu trvalo udržateľné zdroje energie a akým spôsobom ich naozaj udržať. So if you join this vision, if you think this is the right path, then there's only one way, namely to vote green in the next elections. And we are here to support this because we think for us young people especially, the way forward is the way to the future, a green, sustainable way, and therefore we support the Greens. Ak teda zdieľate s nami túto víziu, tak sa môžete pripojiť, lebo vidíte sami, že zelení podporujú práve toto hnutie. Thank you so much, Ska. Pozrite sa na výsledky parlamentu.